कोटी 30 लाख कोटी 40 लाख उसी अनुसार बजट निया होते हैं यानी फुल सेटअप में फुल सेटअप 40 सर फुल सेटअप में 40 पीस सर कारण गाड़ी आहुरी काम किछि अल्प रहि जाय छै आ हमें खूब 4-5 दिन भीतर चेष्टा करछु सारिया पे 4-5 दिन पर गाड़ी रेडी हो गला हमें टोटल ये करछु रिवील करछु। अच्छा भाई तो नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे अपन प्रिय तपु इवेंट तो आपन को स्वागत करछि आ एक नुआ होमटूर वीडियो रे तो चलंतु जीवा डीजे सिलु प्रोफेशनल रो घर को तो केमती कोन टाकर नुआ सेटअप बाहर जी आ केबे टाकर लाइव प्रोग्राम होबो आ कोन नुआ को अपडेट अछि तो चलंतु सुनिबा आउ आरो वीडियो रे जेमति म कहितली सेटअप सेल हवा चक्कर रे तो सेटअप कोन सेल हेछि ना एई सेटअप रे होछि तो चलंतु सुनिबा आउ ये वीडियो जदि आपको टिके भल लगे तो लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे आउ हाइप भी करेंगे तो रही तो नमस्कार जय जगन्नाथ। तो हेलो गाइस तो नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे अपन प्रिय तपु इवेंट तो आपन को स्वागत करछि आ कम नुआ होमटूर वीडियो रे तो एबे मो संगे अछंती सिलु प्रोफेशनल रो तो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ। तो भाई फास्ट आपण आम ऑडियंस को आपण परिचयडा दियंतु। जय जगन्नाथ समस्त मो ना सिलु सिलु पर म्यूजिक बरता घर पुराना रो तो भाई केमती अछंती बहुत भल अछि भगवान का दया खूब भल अछि। तो भाई हमें जब सब अपन को सेटअप सेल हुआ था तो भाई एबे सेटअप सेल होई ना ए जो आगो सेटअप रा सेटअप सेल हेनी गाड़ी सेल हेनी आ अलगा दिन सब सेल हेला आ टोटली साउंड सिस्टम ऊपर जहा सब ये घर टिके डिस्टरबेंस पाई सेटअप ए बस टिके स्थगित रखा है किंतु अपडेट सब दिया है सब जिन बेस लाइन ऊपर लाइन ऊपर सब नुआ लगी सब नुआ लगी सब। अच्छा भाई आपण जो बेस हो बार लाइनरी हो आपण एडा कोन हो सेमती तो लोग सिक्रेट बोलते हम सब कोलकाता दिल्ली रो आसी जिन सब किछि तापरे लाइनरी ओरिजिनल आसी जे पॉपर सेमेंट वाटू तापरे जिन सब स्पीकर गुडा को सब आसी हमरो कोलकाता रो बिच आसी दिल्ली रो बिच आसी। अच्छा तो भाई एई फरक जो आपण कर जो नुआ सेटअप हो आगे तो एई फरक आपण कर केते पैसे जो जो सार्पी को लागू सार्पी बजट नै कि सार्पी क्वांटिटी दिया जाऊ हम पाखरे 40 सार्पी अछि तो बजट नै कि लोक को सार्पी प्रोवाइड करा कोटी 30 लाख कोटी 40 लाख उसी अनुसार बजट निया होते यानी फुल सेटअप में फुल सेटअप 40 सार्पी फुल सेटअप में 40 पीस सार्पी। अच्छा भाई एई फरक आमे प्राय साउंड जो देखु से छोटे माने कंपटीशन ऊपर अधिक फोकस करछथि ना हमर एथर कंपटीशन पाए हम किछि प्रिपरेशन ना हो जहां बजेबु क्वालिटी रे बजेबु प्रोफेशनल ऊपर बजेबु एनो करी गाड़ी रे हमर प्रेशर मीट पाइबेनी जहां लागितला सब खोल दिया प्रेशर मीट किंतु न्यूडियम रे क्वालिटी ऊपर पे फोकस करा जाय। तो भाई एई फरक आपन कर केते कोन प्रोग्राम है पाखी हे गलानी ओदा फिलअप हे गलानी अछि 7-8 दिन पर फाका रहै। तो भाई आपन कर लोकल प्रोजेक्ट आदे केते अछि लोकल बजट रे हमर 30,000 रुपए सेटअप अपन नेबे से 35,000 आसीलो 40,000 रुपए गले सेही एवरेज ता अपन 40 रु 45 भीतर रहो 40 50 हां सेदर सु पोस्टो सह इंक्लूडिंग सब अछि सब अछि आज्ञा। अच्छा भाई जो भाई कहबे हमर मन सब कोर्स रे हमर पाइस टाइम से नते माने पूरा जो मार्केट रे होते सब कोर्स तो सेडा आपण प्रोवाइड करता सेडा तो थरो प्राय रखा जाय छै सेडा पय आ किछि एक्स्ट्रा चार्जेस निया जाउथि माइंस पय एवरेज 3000 2500 अंदर रखा जाउथि। अच्छा भाई आपण जेते कहले आपण कर एक नुआ जो सेटअप हो आज्ञा। तो भाई एई फरक आपण कर जो आपण कर साउंड कैचअप जो सलानी ना पैचअप पर्यंत हेनी साउंड लाइट गोटे दिन पैचअप हो
କାରଣ ଗାଡି ଆହୁରି କାମ କିଛି ଅଳ୍ପ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଖୁବ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସାରିବା ପାଇଁ। 4-5 ଦିନ ପରେ ଗାଡି ରେଡି ହେଇଗଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଇଏ କରିବୁ, ରିଭିଲ୍ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କପଲିଂ କରାବେ ଅନରଟେ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୟାଚଅପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାଚଅପ୍ ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ନାଇଁ ଆମର ତ ସେ ଜଣେ କରନ୍ତି, ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ଉଭୟ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଏଇଟା ତ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି ନା କଣ? ହଁ ଏଟା ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି। ତ ଭାଇ ଏବେ ଆମେ ଯେମିତି ଶୁଣୁଛୁ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଶ୍ରମର ସବୁ ନିୟମ ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଆଶ୍ରମର କିଛି ନିୟମ ବାହାରିନି। ତ ଭାଇ ଆପଣ କେମିତି କଣ ମାନେ ଟେନସନ୍ ଅଛି ନା କଣ କେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ନା? ଆକୁ ଯେହେତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ବଡ ବଡ ଆମାଉଣ୍ଟର ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜାକୁ ଦେଖିକି। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଜେଇବା, କୌଣସି ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ନ କରି ନିଜେ ଯେମିତି କେମିତି ଆମ ସଂସ୍ଥାଟାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାରେ ଏତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା କଣ ହବ କଣ ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିବ, ଆସୋସିଏସନର ଯାହା ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମିତି ହାତ ବାନ୍ଧିକି ବସିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁବେଳେ ସଂସ୍ଥାଟା ଚାଲି ରହିଥାଉ। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ ଆମର ଯୋଉ ଆରଥରକ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ହେଇଥିଲା ଆପଣ କହିଥିଲେ ସିଲୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବ ବୋଲି। ତ ଏଇଥର ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ନା? ନାଇଁ ଯାହା ଥିଲା ହବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ପାଇଁ ଟିକେ ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଗଲା। ତାପରେ କିଛି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡବଲ ସେଟଅପ୍ ପାଇଁ ଜିନିଷ ଅଲରେଡି ଅଛି। ସେଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଲି ଇଏରେ ଅଛି, ଦେଖିବା ୟା ପର ସିଜନକୁ କିଛି ଇଏ କରିବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଅପରେଟିଂ କରନ୍ତି ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ମାନେ ପରିଚିତ ଅପରେଟର କହିଲେ ବି ଚଳେ, ତିଜେଜ ରିପୁ। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସେଟଅପରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ଲେ ଯୋଉ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ମୋର ତ ସବୁ ପିଲା ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭାଇ ପରି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଲିକ କେବେ ଦେଖେଇବନି, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁକରି ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ବାଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତ ଭାଇ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆସୁଛି, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଆସୁଛି, ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କର ରଖିଲେଣି? ହଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ଆମର ଦଶହରା ରହିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବି ରହିଲାଣି, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ବି ଅଲରେଡି ବୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏଇଥରକ ଆପଣ ବି ଯେତିକି ବି ଗଣେଶ ପୂଜାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ତ ଭାଇ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ମାନେ ଅଧିକାର ଲଙ୍ଗ ଅଛି? ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଥର ବିଶେଷ ରଖାଯାଇନି। ସେଇ ଲୋକାଲ ଭିତରେ ଆମର ସେଇ 50-60 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରଖାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଆସୋସିଏସନରେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଝିରେ ଆଜି ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମାନେ ସେଥିରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଥିବ। ଏମିତି କିଛି କୋଉଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଏରିଆ ଭିତରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡା ରଖାଯାଉଛି, ଦୂର ବାଟ ରଖାଯାଉନି। ଆଚ୍ଛା ତ ଯେମିତି ଆପଣ ଯାହାବି ଶୁଣି ପାଇଲେ, ଯାହାବି ଆମର ସିଲୁ ଭାଇ ବି କହିଲେ, ଯାହାବି ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଜଣେଇ ଦେଲୁ। ଆଉ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଭିଡିଓ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବି ଆସିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛି। ତ ଭାଇ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ହାଇପ୍ କରିବେ। ଆଉ ଭାଇକି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଓ ସପୋର୍ଟ ବି ଦଉଥିବେ। ତ
तो भाई जो आज वीडियो एडिट तो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ। तो भाई मैंने एबे अपन जो देखि पारुथबे एई थरक जो सीजन पाई जो नुआ हमर आसीजी जो नुआ जो CO2 जेट तो एई जे आउ एई जे हमर नुआ HF तो चलंतु देखिबा सेलु प्रोफेशनल रो किंदी बैक सेटअप काम होई तो चलंतु देखिबा। तो जमती आप देखिपे एबे आम साइड रो सिलु प्रोफेशनल तो एबे 90% काम सरी सारा तो ये तो जोटा कर साइड डिस्प्ले आउटा जोटा को बैक सेटअप तो सेटअप एमती किसी अच्छी तो तो चलतु हम तोर वीडियो स्टार्ट करवा तो कौन कहले ओनर तो चलतु शुणा। तो यथरक बहुत धमाकेदार जो सेटअप आसवाक जो सिलु प्रोफेशनल तो चलतु वीडियो स्टार्ट करिए।